भैया हरे नमः श्री कृष्णाय नमः श्री ब्रह्मदेवताय नमः पशुगुश्चमज्योतिरहमस्मि ज्योतिर्ज्वलति ब्रह्माहमस्मि योऽहमस्मि ब्रह्माहमस्मि अहमस्मि ब्रह्मा देवाय परमात्मने नमोस्तुते अखण्डहिरण्यगर्भाभ्यां नमः श्रीवृन्दराभ्यां नमः अरुन्धति वसिष्ठाभ्यां नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः चतुर्दक्षद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभे शोभने मुहूर्ते श्री सुधावते पवित्रे परिचिते उत्तैर्यज्ञेषु वर्धते आपोवायितं सर्वं विश्वाभूतान्यापप्राणाभास्मिन् सन्निधिं कुरु सालण्डायान्तु कलशोदकेन पूजार्थमक्षतान् समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं योगस्यपदमोरसस्तस्य भाजयते हनः कुशदेरवमातरः तस्मारङ्गमामभोजस्य क्षयाय शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानादृशामृत्यपुष्टां करीषणीयम् ईश्वरेकं सर्वभूतानां कामेहोपस्वये श्रियं पुष्पणीः धर्राष्ट्रपदरीः काण्डसमुद्रस्य विहायिने अलङ्करणार्थं सर्वाभरणार्थं अक्षतान् समर्पयामि पुष्पैः धूपं वनस्पतिर्वरेण्यनागन्धैः आग्नेयसर्वदेवानां धूपोऽयं प्रयुज्यते महागणाधिपतये नमः धूपमाघ्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्धः ॐ नपानाय स्वाहा ॐ ज्ञानाय स्वाहा ॐ प्रदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा नद्यमध्यपानेति एकधा ब्रह्मणमुपहरति एकथैव यजमानायुश्च ज्योतिषादि साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्टि ओम पूर्वोक्तये मंगल विशेषण विशिष्ट हे नाम वित्रयवतु सप्तमे पतितपरेतं योगाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः अमृतं वै प्राणामृतं चन्नास्त्रद्रुवने संचतुष्पदे प्रसन्नाय नमः वं प्रसादाभिमुखे नमः वं प्रभाय नमः चन्द्राय नमः वं चन्द्रसहोदर्ये नमः वं चतुर्भुजाय नमः वं इन्दिराय नमः इन्दुशीतलाय नमः वं आह्लादजनन्ये नमः वं पुष्टे नमः वं शिवाय नमः शिवकर्ये नमः वं विमलाय नमः वं विश्वजनन्ये नमः वं पुष्टदेवतां सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः धूपमाघ्रापयामि घोरेभ्यो घोरघोरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो पूर्णं ददाति आनन्दकर्पूरनीराजनन्तरिषयामि नीराजनानन्तरं शुद्धाचमनीयम् संक्रन्दनो निमिष एकवीरशतगुंसेन साकमिन्द्रः संक्रन्दनेन निमिषेण दुष्मना युत्कारेण दुष्यवनेन दृष्टता बृहस्पते परिधीयार्थे प्रधानां गोत्रविदं गोविदं वज्रबाहु सेना अवतु प्रयुत्सु देवसेनानामभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्मग्रे इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुतं शर्धौ उग्रं राज्ये प्रतिष्ठत्य सदिवः अन्तरिक्षं भवति
चंद्रमा वा अपरं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति योऽग्ने आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवम् महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती स्वरूपिणी व्यापार लक्ष्मी देवताभ्यो नमः सुवर्ण दिव्य मंत्रपुष्पं समर्पयामि यानि कानि च पापानि परमेश्वरार्पणमस्तु अपासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी सर्वापराधान् दत्त्वा सुष्ठुयोगिनो मे शिवयम् ईशानदेवाय नमः सुमदेवाय नमः रुद्राय देवाय नमः उग्राय देवाय नमः भीमाय देवाय नमः महादेवाय नमः ओम यो वैतां ब्रह्मणो ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं तरिन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं ध्रुवं ध्रुवेण हविषा तस्मै देवाधिब्रुवन् अयं च ब्रह्मणस्पतिः Thank you, sir. ఇంకనా Ready. Okay, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Very good. Our third movie, Ramcharan garu hero ga, Sukumar garu direction lo, Devi Suprasad garu music, Ratnaveli garu mukhyamanyi.
ముహూర్తం జరిగింది. అంతా కథ చాలా బాగా వచ్చింది. హోపింగ్ ఫర్ బిగ్ హిట్. అంత బాగా. అండ్ దేవి గారితో థర్డ్ మూవీ. థ్యాంక్స్ సార్. హ్యాపీ చేస్తుంది. హీరోయిన్ సమంత మిగతా వివరాలు తొందరగా తిరిగి వస్తుంది. హాయ్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకేషన్లో చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉందండి. మైత్రి మూవీస్ వాళ్ళు థర్డ్ మూవీ అన్నారు. ఆ 3 మూవీస్కి నేనే మ్యూజిక్ చేయడం ఇంకా చాలా చాలా హ్యాపీ. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, థ్యాంక్ యూ. అండ్ అంటే అది మోస్ట్ కంఫర్టబుల్ ప్రొడక్షన్ అండి. అండ్ సో ఫ్రెండ్లీ అండ్ ఇట్స్ సో లవ్లీ టు వర్క్ విత్ దెమ్. అసలు వర్క్ చేసినట్టే ఉంటుంది. సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఎవ్రీ మూవీ విత్ దెమ్. అంటే శ్రీమంతులు కానీ జనతా గ్యారేజ్ కానీ ఇట్స్ బీన్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ జర్నీ. సో ఈ మూవీ కూడా ఇంకా చాలా బ్యూటిఫుల్ జర్నీ అవుతుందని అనుకుంటున్నాం. అండ్ సుక్కు గారితో వర్క్ చేయడం అంటే ఇంకా ఇప్పుడు సూపర్ హ్యాపీ. అండ్ చరణ్తో amazing to work. So I'm really so happy to be in this team. Thank you so much. All the best. Thank you.